ସବୁ ତଳ ରୁହ ବେ ତଳ ସବୁ ତଳ ନୁହେଁ ହାତ ଦେଖ क्या ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଡ ଖାଇଲେ समस्या गन देखो बे का छन हेलो भाई माने आम आसी जाइछु आउ एक नुआ वीडियो रे हम छोटा भाई ने मते डकै थिले आज सकाळ सकाळ फोन करी कोन हला केन तम गोदाम को रखे छे अब जीवा छोटा भाई ने पाखो फोन पेटे होचे आ छोटा भाई ना राइट हेवा और राइट रे तो आर गोटे कामडी अछि कोन बा सकाळ सकाळ फोन करी रखे छ तो आर कि कोन अर्जेंट अछि ने कोन तो पाटे करना दे रे हम तो गोटे कोई कथाडी कोन मैटर हेवा हां हां गोटे सोना दुकान डा खोलची नुआ नुआ रे राइट करिया रे कोडी बाजार रे हमर एडे को जरा हमर गेट बाजार नै रे से पाखरे एबे जा सब हबनी बा मो तो 18 किलाई अछि एजा कोले बिजार होबा एबे बहुत दिन जण मोर गथि आ कोन रे तो दरा होल त मु तत्ता डागली तम कथा बुझुची जे कोन करि पारे कोन एबे बहुत दिन जण मोर रहिछि जे मते पुलिस एबे जाई खोजुची टेंशन ना करिया किंदेले करे तू खाली मो हेल्प दे ले तमे सिना भाउछ एते सहज नै भला एबा से लुटियाडा एते हले सहज नै अरे तो दरा होल त मु तत्ते डागली तू आ एबे जिबा एबा जे म एकला कोन करि पारे तू टेंशन नै ना रे मु तीन जण डाके एडजस्ट करछ हला तू आ तो संगु धरिया चार पांच जण मिसी राइड करदा हला तोर तू राजी तो मोटे डाउट लाउछ जाबो दादा टेंशन नै ना रे ओ चलो देखिए कोन होछ आ अबे जिया से सोना दुकान डो हला ना हां कोन करी मु जाई कोन करी सोना दुकान रे सेडी सोना दुकान देखु रे किन कोन हेची कुड कैमरा लेची देखु राइड करिया किंदी रनिंग रे ना आबो आ चलो चलो ले बड़ बजा जाई जिया एबा दुकान हां चलो ए चश्मा धरता हला चश्मा कोन करी कैमरा लेची सब देखो हां 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 देखि जा हला हां जे कैमरा चलो एबा हां चलो देखिलो चलेला देखा जाउची तम सुना तू किछि डाउट न लाळ्या काओ धीर जू हला सेडी कोन किल्ला ए भाडलु काय म लोकुडा तू चा गळ गछ देखु नागरे गाठी ए कोन लानुछु खाउ तू उठे ए तू एताड ध्यान देना रे जा रे धीर जे देखि रि जू किछि माने किल्लाळ्या हिरि जू हला ना हां पहुंचला नै जाओ जाओ पाकुडा हेडी पाको हेली हां जा ए जण अछि बा गाटी लेफ्ट साइड बुझिलो ना हां गोटे गाटी अछि दुकान भितर हां आ राइट साइड कैमरा उठ अछि हां ता पाखर उठ अलार्म साइरन बेल उठ अछि लेफ्ट साइड छात ऊपर कना किछ ना दाडिया कोन दाडिया भलो छ रे अनो छ आइए तू तक छाड़ म तू से कैमरा कोडी अलार्म लेची से सब फोटो उठे आंदा हला हां फोटो उठ आर उठा गुट्टे उठले कोन आउट दे बोला आउट तम हां सब आउची मो पाखो सब आउची हां आओ आओ आ काई देखा जाने बा धीरे देखे चारियाड देखे बुल्ली रे आड़ देखा आगे लाइच हां हां लेडीज टा थे थी हां देखे हां बड़े आउट अछि हां जा कोन किल्लाले एक्टिंग आडी जा हेलो सर वेलकम आपनकर म कोन साहाय्य करि पारे ना रिंग गोटे दरकार थिला मो वाइफ पई कोन नो आसी के हां सर सब न आछि किछ पुराना माल न कौन सब वेराइटी रहउची हां सर 20 कैरेट 22 कैरेट 24 कैरेट अछि कोडा भलो रहे सबडो सबुठारु 24 कैरेट टा प्योर गोल्ड अछि भलो रहइबो सेटा भल चलची हां सर आ कौन सब डिजाइन कौन आसियो सर आपण निजे देखिनि अंतु सब भलो अछि तर सब न अछि ओ देखिया हले मो तो देखुची डिजाइन मते भल लाउची सब माने बे जेबे मो कथा हेबे कहबे घरे कथा ही संध्याळ आसीबे ओके सर मो आछि संध्याळ ओके सर जल्दी आ रे जल्दी कौन करते तन जाए शॉर्ट कथा होतले करा हाइला चलो चलो हां हां जल्दी गाड़ी स्टार्ट कर रे जल्दी गोदाम घर चा जाउची ये तुम देखलो ना बे कते
सिक्यूरीटी पूरा टाइट अच्छी कैमेरा फैमेरा लगे अलार्म साइरन सब लगे इधर सिक्यूरीटी गार्ड गोटे अच्छी हाँ रे तू टेंशन नहीं सत सब मो ऊपर छाड़ दे मु प्लानिंग करी तुम छाड़ी तुमको किए जापर रे तुम बोले है हाँ दे दियो फोटो जा दियो चल रे हाँ जे भाई ना मत डाउट लाଗୁଛି मार्केट भितरटा ना लोक गहली थी दिन में चोराइला टे कष्ट हम तू टेंशन नहीं ना देखे मु कहूँ देखे कौन बात फोटो जा उठा से स्कैन कर देछ बा हाँ सब खाली रे तो कैमरा लगे दिल्ली देखे देखे मु कौन कहूँ जे भाई ना आज लुटिया ना केबे लुटिया बा रे आज लुटिया रे दीटा पर लुटिया तू पूरा गेटअप नहीं हला जे आज या कर ना कोन आओ आज करे ना कौन मासे पर करे ना कौन आज या कर आउ के आसे बरा आ तू आई है तू रेडी या पूरा ना गोटे ड्राइवर गोटे गन फोन चलो आउडे हैकर कैमरा फैमरा सब हैक कर दो हम तीन जन रखिए बा हाँ हेड देखे बहादुर ड्राइवर भलो ड्राइवर टा ना हाँ कर तुम मोर देखे देखी न रास्ता हां हां आउडे आउडे ये कालो गन प्राइन चलो जा के रहनी सब उड़े भलो शूटिंग होतो आउ ये पिंकी बड़े हैकर करियो माने तमर वीडियो वीडियो किछ आइयोनी से कैमरा पूरा हैकिंग करियो हाँ तांग सुना दुकान सब हैकिंग कर दो भलो କଥା इन जदी आ प्लान तू तो सांगो डाकी आउनो सांगो डाकी आइ जाई कहूची ताको हाँ मैं जाउची ड्रेस पे चेंज करी हाँ भलो ड्रेस गुटे पिंदी आउची दीड़ा भीतर हला हां भाई ना मु जल्दी पळे आसी जे अरे सब पळेला ने बे ହଁ ବେଲା କେତେବେଳୁ ଆଇ ଅଛୁ ତୁ ଏତେ ଲେଟ୍ କଣ ବେ କରୁଛୁ ପିଲା ଆଇଲା ଗୋଟେ ଲେଟ୍ ହେଇଲା ରେ ଏବେ ତ ଭାଇନା ଧରି ଯାଇଥିଲେ ଯାଇରି ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆସିଲେ ଆଉଥରେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ସବୁ ବୁଝି ଯାଇଛ ନା ପିଙ୍କି ବାହାଦୁର ପିଲା ସବୁ ବୁଝି ଯାଇଛ ତ ହଁ ବେଲା ଆଉ କାହାର କିଛି ଡାଉଟ ନାହିଁ ନା ନା ବେଲା ଭାଇନା ତମମାନଙ୍କୁ ବୁଝି ଦେଇଛ ତ ଭଲସେ ସବୁ हाँ सब बुझे देछि अड़ी आ कथा सब सुनियो हला आ कथा जदी न सुनी यार सेड करियो आउ जियो पूरा खराब है जे प्लान हला ना सब आ कथा सुनियो आ अंको टिके कोन तो बुझे दे ହଁ ଶୁଣ କିଏ କେସି ବେଶୀ ଇଏ କରିବନି ଜିନ୍ କୁହାଯାଇଛି ସବୁ ସିନ୍ ଦିଆ କରିବ ଶୁଣ ପିଙ୍କି ତୁ ତା କ୍ୟାମେରା ହ୍ୟାକ୍ କରୁ ଯେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ହେଲେ ହବନି ଆଉ ବାହାଦୁର ତୁ ହେଲେ ଟ୍ରକ୍ ଧରି ଆସୁ ଭାଇନା ପଛେ ପଛେ ହଁ ହଁ ଟ୍ରକ୍ ଧରି ଆଉ ପିଲା ତୁ ସେ ଟ୍ରକ୍ ଭିତରୁ ବାଇକ୍ ଯା ଆମେ ସେତେ ସୁନା ଦୋକାନ ଉଲ୍ଲା ପରେ ବାଇକ୍ ଧରି ଦୋକାନ ଆଗରେ ଠିଆ ହବୁ ଜଲ୍ଦି ହଁ 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 ଆମେ 30 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ସେ ଭିତରେ ମିନିଟ ଭିତରେ ଆମେ ସବୁ ଚୋରେଇ ଆସୁ ସେ ଭିତରୁ ହଁ ବେଲା କଣ ସବୁ ରେଡି ନା ବୁଝିଲ ହଁ ବେଲା କାହାର କଣ ଡାଉଟ କି ନା ବେଲା ହେଲେ ଯିବା ଏଥର ହଁ ନା କାହାର କଣ ଡାଉଟ ଅଛି हम पकड़े बस से टाइम नहीं हला जल्दी करी जा ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ ଆସ ଚାଲ 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 ପିଲା ଚାଲ ଚାଲ ପିଲା ପିଲା ଟିକେ ଶୁଣୁନୁ କଣ ରେ ଏ ଗେମ୍ଟା ପୁରା ରାଣ୍ଡାଲ ହବ ନାହିଁ ପିଲା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ହବ ଯେ ଜଲ୍ଦି କେମିତି ହେଲେ ଭଲସେ କରିବାର ଅଛି ପିଲା ନହେଲେ ବେଜାରେ ହେଇଯିବ ଆଉ କିଏ ଯଦି ପ୍ଲାନ୍ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବ ହେଲେ ମୋର ଇଜ୍ଜତ ପଳେଇବ ପିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ନାଇଁ ପିଲା କରିତା ନା ପିଲା ତୁ ଟାଇମରେ ବାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ଆଣିକି ରଖିବୁ ପିଲା ସେ ସୁନା ଦୋକାନ ଆଗରେ ସିଆଡେ କୁହା ଯାଉଛୁ ବେ ଗାଡି ବେ ଦେଖୁଥିଲି ବେ ଦେଖ ଜଲ୍ଦି ବ ଟାଇମ ନାହିଁ ଦେଖିଲେ ହବ ର ରେ। ର ର ଜଲ୍ଦି ବସ ରେ ବସ ବସ ବେ चलो चलो ପିଲା ଛୋଟର ବଡ ପିଲା ଛୋଟର ବଡ ବଡ ମାଇଣ୍ଡ ଟା ତା ମୁଣ୍ଡଟା ବଡ ହବ ଯେ ପିଲା ଆମେ ଯାଉଛୁ ହେଲା ନା ହଁ ପିଲା ଦୋକାନ ପଳେଇଲେ ବେକ ମାରେ ପଛ ତୁ ଯା ତୁ ଯା ଗାଡି ଗାଡି ରେଡି କରି ରଖ ହେଲା ନା ହଁ 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 ପଛାଡୁ ଆସେ ସେକେଣ୍ଡ ଆଡେ ବୁଲି ଆସେ ଆମେ ଯାଏ ତମ ଓଲରେ ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ चलो चलो जल्दी चलो ଏଇ ଏଇ ସବୁ ତଳ ରୁହ ବେ ଏଇ ତଳ चलो ରୁହ भाई ହାତ सब ଦେଖ। साइड साइड ଏଇ साइड ଏଇ ସବୁ ତଳ ରୁହ ହାତ ଦେଖ ଏଇ क्या ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଡ ଖାଇଲେ समोसे बम देखो बे काव छन जल्दी लुटो पिला जल्दी लुटो हाँ हाँ भाई हाँ भागे से जाओ भागे हाँ सब ना 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 ମୁଁ ନଉଛି ତମେ ରେଡି କର ଜଲ୍ଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ହଁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଧରିଦେଲୁ ପିଲା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଛାଡିବନି ବେ ସବୁ ପୁଛି ଦିଅ ଉଦା କନା ପକେଇ ପୁଛିଲା ଆଳିଆ ହଁ ପିଲା ହଁ ଜଲ୍ଦି ପୁଛ କି ଛୁଟ ଛାଡ ହବ ବୋଲେ ମୁଣ୍ଡ ମାର ଆଡେ ତ ସାଙ୍ଗ ସିଆଡେ ଗାଡି ଆଣିଦେଲାଣି ପରା ଗାଡି ଆଣିଦେଲେ ପିଲା ପିଲା ତୁ ରେଡି କରି ରଖ ହଉଛି ଭାଉଛୁ ସାନ ବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଛାଡ କେଚେ ଛାଡନା ସବୁ ସାଫା ଏଇ ପାଟି କର ନା ବେ ମୁଣ୍ଡ ତଳ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ତଳ କର ବେ ତୋ ହାତରେ କନ ବେ एडा गोटे मांडा बते तू ନାଇଁ ମାନନା କା ମାରା ମାରା କର ନା ବିଜର ଆମ ହାତରେ ଟାଇମ ନାହିଁ ଜଲ୍ଦି କରି ଜଲ୍ଦି ଯା ଏଇ ସରିଲା ବେ ଜଲ୍ଦି ଛଡା ବେ ଆଉ ଟିକେ ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ଅଛି 20 ସେକେଣ୍ଡ ରହିଲେ ଏତେ ଗାଡି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ସେଠୁ ଗାଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ହଁ ହଁ ଜଲ୍ଦି ଲୁଟି ଦେଲେଣି ପିଲା ମୁଁ ହେଲା ଏବେ ତମର
ଆସ ବା ତମେ ଯାଉଛୁ ପିଲା ହେଇଲାଣି ଟିକେ ରହ ଟିକେ ରହ ଚାଲ 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 ଏ ଚାଲ ବେ ହଁ ହେଲେ ହେଲେ ଚାଲ ପିଲା ଜଲ୍ଦି ହଁ ପିଲା ଚାଲ 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 ତମେ ଚାଲ ବେଲେ ଆଗରେ ପିଲା ପୁଲିସ ପଡ଼ିଗଲାଣି ପଛରେ ଏ ଚଲୋ 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 ପିଲା ଜଲ୍ଦି ଆସୁଛୁ ତ ହଁ ବେଲା ମୋ ଜଲ୍ଦି ଆସେ କିଛି ହେଇନି ତ ତତେ ବାହାଦୁର ଆଇଲେ ନା ଗାଡ଼ି ବାହାଦୁର ପଳେଇଲାଣି ବାହାଦୁର ଜଲ୍ଦି ଛାଡି ଦଉଥିଲି ସେ ଗାଡ଼ି ଲାଗିଲାଣି ପୁରା ପୁଲିସ ଗାଡ଼ି ଗାଡି ଟା ପୁରା ନିପାତ କରବା ପୁଲିସ ଆଜି ନିପତ କରିଦେଇ ରେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ରେ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଦେଖି ପିଲା ନା ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ଡଙ୍ଗା ଫସଲା ଆଡେ ସେ ଡଙ୍ଗା ଫସେଇ ଦେବ ଚାଲ ପିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପଛରେ ପଳେଇଲା ବାହାଦୁର ଦେଖିରେ ଜଲ୍ଦି ମାରେ ତଳ ମାର ଜଲ୍ଦି ଆସେ ବାହାଦୁର ହେଲା ନା ସରିଲା ବାହାଦୁର ସରିଲା ନା ସବୁ ଯାହା ହଉ ଯା ହଉ କେରା ପିଲା ଖୁସି ଲାଗିଲା ପିଲା ଆଜି ବେଲା କେରକେରା ପୁରା ଦୋକାନରେ ଲୁଟିଲେ ପୁରା କେରକେରା ଲାଗିଲା ବାହାଦୁର ଲେଟା ଖୋଲା ବାହାଦୁର ଲେଟା ଖୋଲା ଚାଲ ଚାଲ ଗାଡି ଚଢ ମୁଁ ପୁରୀ ଚାଲ ଯିବା ଗାଡି ଚଲେଇ ନଥିଲି ବା ଚଲେଇଲି କେତେ କଣ ଚଲ କାମ ହେଇଛି ହେଇଟା କଣ ଆଉ ଚାલો ଚାલો ସଂସ୍ଥା ଚାलो ଟ୍ରକ୍ ଗୁଡା ଡଙ୍ଗା କରିଦେଲୁ ନାଇଁ ଆଜି पुलिस वाली गाड़ी जा डोंगा वाला ट्रक किसे भाई ना चला चला ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା ବା ବାହାଦୁର ତତେ କିଛି ହେଇନି ତ ନାଇଁ ବାନା ମତେ କିଛି ହେଇନି ଆଉ ପିଲା ତତେ କିଛି ହେଇନି ତ ନା ପିଲା ସେଇଟା ଟିକେ ଗୁଲଟା ବାଜିଗଲା ଯେ ହଉ ଘରକୁ ଗଲେ ବର ଗୋଟେ ବସିତେ ଯାଇରେ ବାହାଦୁର ଗୋଦାମରେ ଗାଡିଟା ଲଗା ହଁ ଭାଇନା ଲଗଉଛୁ ନୂଆ ଗୋଦାମରେ ତ ଲଗେଇବି ଆଉ ବାହାଦୁର ସେ ବ୍ୟାଗ ଫ୍ୟାଗ ସବୁ ଗାଡିରେ ରଖା ହେଇଯାଇଛି ହେଲା ନା ହଁ ପଚାରନି ସେଇଠି ତ ରଖିଦେଲି ତମେ କାଟିଦବା ଆଉ ଛୁଟାଏ ନା ହଁ ପା ସବୁ ସୁରୁଖୁରୁ ସରିଲା ରେ ହଁ ଆମେ ଭିତରେ ଅଛୁ ଆସିଲେ ତମେ ବାହାର ହଁ ମୁଁ ଆଇଲି ରେଡି ତମେ ସବୁ ଯା ହେଲା ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ ପଠାଇଦିଅ ଆମର ଭାଇନା ଭଡାଟା ଦିଆ ଫୋନ ପେ ରେ ପଠାଇଦିଅ ଫୋନ ପେ ରେ ପଠାଇଦିଅ ରେ ପିଲାଣେ ପିଲା ତୁ ଘରକୁ ଯା ହଁ ବେଲା ଯାଉଛି ଦେଖିକି ଯାଅ ସବୁ ଯାଇ ଫୋନ କର ହେଲା କଣ କରୁଛ ହଉ ଭାଇନା ହଉ ହଁ ଆଉ ଆଉଛୁ ବେଲା ହଁ ଯାଇ ଫୋନ କରେ ପିଲା ହଁ ଚାଲ ଛୁଟାଏ ନା ଗାଡିରେ ସବୁ ବ୍ୟାଗ ଫ୍ୟାଗ ସାମାନ ଅଛି ତମେ ଯାଇ ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ ପଠାଅ ହେଲା ହଁ ପିଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ କାଲି ମିଶିବା
ଆଉ ଭାଇମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଦେଖିଲେ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିଲା ରହିଲି ଟାଟା ବାଏ ବାଏ